अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बात करेंगे हम ड्रामा सीरियल बिखरे मोती की, जो बस आ ही रहा है कुछ ही दिनों में ऑन एयर। नाज़रीन, इसमें औरत के बारे में काफ़ी से ज़्यादा लिखा गया है, आजमाया गया है, दिखाया गया है कि औरत जब अपने प्रॉब्लम्स में ढल जाती है, अपनी प्रॉब्लम को फेस करने लग जाती है, तो उससे हमेशा फ़र्ज़ और मोहब्बत की बात की जाती है कि अपना घर बसाने के लिए तुम ये कुर्बानियाँ देनी शुरू कर दो और ये वो किसी तरीके से अपने घर में आबाद रहो, अपने बच्चों के सर पे रहो। और यही कुछ बातें ऐसी होती हैं जहाँ पे मोहब्बत कहीं दम तोड़ देती है और फ़र्ज़ और ज़िम्मेदारियाँ सामने आ जाती हैं। तीसरी ड्रामे में बिल्कुल ऐसा ही मोड़ आएगा जहाँ पे फ़र्ज़ जीत जाएगा और मोहब्बत हार जाएगी। लेकिन नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ मोहब्बतें ऐसी होती हैं, वो दिन के किसी कोने में बैठ जाती हैं, गुम हो जाती हैं, छुप जाती हैं, लेकिन मरती नहीं, दम नहीं तोड़ती। जैसे ही औरत को प्यार की दो बोल बोले जाते हैं उसके शोहर की तरफ से या उसके घर वालों की तरफ से सपोर्ट मिलती है, तो वो उस मोहब्बत में फिर से कौंपलें फूटने लगती हैं, मोहब्बत फिर से खिल उठती है, बाहर फिर से आने लगती है। मगर जो ज़ख्म दे चुके होते हैं ये हालात या ये जो सब कुछ हो रहा होता है, वो ज़ख्म कभी भूले नहीं जाते, उन ज़ख्मों को कभी भी ज़वाल नहीं आता। नाज़रीन, मज़ीद अपडेटिंग के लिए मेरे साथ रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बात करेंगे हम ड्रामा सीरियल बिखरे मोती की, जो बस आ ही रहा है कुछ ही दिनों में ऑन एयर। नाज़रीन, इसमें औरत के बारे में काफ़ी से ज़्यादा लिखा गया है, आजमाया गया है, दिखाया गया है कि औरत जब अपने प्रॉब्लम्स में ढल जाती है, अपनी प्रॉब्लम को फेस करने लग जाती है, तो उससे हमेशा फ़र्ज़ और मोहब्बत की बात की जाती है कि अपना घर बसाने के लिए तुम ये कुर्बानियाँ देनी शुरू कर दो और ये वो किसी तरीके से अपने घर में आबाद रहो, अपने बच्चों के सर पे रहो। और यही कुछ बातें ऐसी होती हैं जहाँ पे मोहब्बत कहीं दम तोड़ देती है और फ़र्ज़ और ज़िम्मेदारियाँ सामने आ जाती हैं। तीसरी ड्रामे में बिल्कुल ऐसा ही मोड़ आएगा जहाँ पे फ़र्ज़ जीत जाएगा और मोहब्बत हार जाएगी। लेकिन नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ मोहब्बतें ऐसी होती हैं, वो दिन के किसी कोने में बैठ जाती हैं, गुम हो जाती हैं, छुप जाती हैं, लेकिन मरती नहीं, दम नहीं तोड़ती। जैसे ही औरत को प्यार की दो बोल बोले जाते हैं उसके शोहर की तरफ से या उसके घर वालों की तरफ से सपोर्ट मिलती है, तो वो उस मोहब्बत में फिर से कौंपलें फूटने लगती हैं, मोहब्बत फिर से खिल उठती है, बाहर फिर से आने लगती है। मगर जो ज़ख्म दे चुके होते हैं ये हालात या ये जो सब कुछ हो रहा होता है, वो ज़ख्म कभी भूले नहीं जाते, उन ज़ख्मों को कभी भी ज़वाल नहीं आता। नाज़रीन, मज़ीद अपडेटिंग के लिए मेरे साथ रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बात करेंगे हम ड्रामा सीरियल बिखरे मोती की, जो बस आ ही रहा है कुछ ही दिनों में ऑन एयर। नाज़रीन, इसमें औरत के बारे में काफ़ी से ज़्यादा लिखा गया है, आजमाया गया है, दिखाया गया है कि औरत जब अपने प्रॉब्लम्स में ढल जाती है, अपनी प्रॉब्लम को फेस करने लग जाती है, तो उससे हमेशा फ़र्ज़ और मोहब्बत की बात की जाती है कि अपना घर बसाने के लिए तुम ये कुर्बानियाँ देनी शुरू कर दो और ये वो किसी तरीके से अपने घर में आबाद रहो, अपने बच्चों के सर पे रहो। और यही कुछ बातें ऐसी होती हैं जहाँ पे मोहब्बत कहीं दम तोड़ देती है और फ़र्ज़ और ज़िम्मेदारियाँ सामने आ जाती हैं। तीसरी ड्रामे में बिल्कुल ऐसा ही मोड़ आएगा जहाँ पे फ़र्ज़ जीत जाएगा और मोहब्बत हार जाएगी। लेकिन नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ मोहब्बतें ऐसी होती हैं, वो दिन के किसी कोने में बैठ जाती हैं, गुम हो जाती हैं, छुप जाती हैं, लेकिन मरती नहीं, दम नहीं तोड़ती। जैसे ही औरत को प्यार की दो बोल बोले जाते हैं उसके शोहर की तरफ से या उसके घर वालों की तरफ से सपोर्ट मिलती है, तो वो उस मोहब्बत में फिर से कौंपलें फूटने लगती हैं, मोहब्बत फिर से खिल उठती है, बाहर फिर से आने लगती है। मगर जो ज़ख्म दे चुके होते हैं ये हालात या ये जो सब कुछ हो रहा होता है, वो ज़ख्म कभी भूले नहीं जाते, उन ज़ख्मों को कभी भी ज़वाल नहीं आता। नाज़रीन, मज़ीद अपडेटिंग के लिए मेरे साथ रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ख्याल रखिए।
السلام علیکم ناظرین، بات کریں گے ہم ڈرامہ سیریل بکھرے موتی کی جو بس آ ہی رہا ہے کچھ ہی دنوں میں آن ایئر۔ ناظرین، اس میں عورت کے بارے میں کافی سے زیادہ لکھا گیا ہے، آزمایا گیا ہے، دکھایا گیا ہے کہ عورت جب اپنے پرابلمس میں ڈھل جاتی ہے، اپنے پرابلم کو فیس کرنے لگ جاتی ہے، تو اس سے ہمیشہ فرض اور محبت کی بات کی جاتی ہے کہ اپنا گھر بسانے کے لیے تم یہ قربانیاں دینی شروع کر دو اور یہ وہ کسی طریقے سے اپنے گھر میں آباد رہو، اپنے بچوں کے سر پہ رہو۔ اور یہی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ محبت کہیں دم توڑ دیتی ہے اور فرض اور ذمہ داریاں سامنے آ جاتی ہیں۔ ایگزیکٹلی ڈرامے میں بالکل ایسا ہی موڑ آئے گا جہاں پہ فرض جیت جائے گا اور محبت ہار جائے گی۔ لیکن ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ محبتیں ایسی ہوتی ہیں، وہ دن کے کسی کونے میں بیٹھ جاتی ہیں، گم ہو جاتی ہیں، چھپ جاتی ہیں، لیکن مرتی نہیں، دم نہیں توڑتی۔ جیسے ہی عورت کو پیار کی دو بول بولے جاتے ہیں اس کے شوہر کی طرف سے یا اس کے گھر والوں کی طرف سے سپورٹ ملتی ہے، تو وہ اس محبت میں پھر سے کونپلیں پھوٹنے لگتی ہیں، محبت پھر سے کھل اٹھتی ہے، بہار پھر سے آنے لگتی ہے۔ مگر جو زخم دے چکے ہوتے ہیں یہ حالات یا یہ جو سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، وہ زخم کبھی بھولے نہیں جاتے، ان زخموں کو کبھی بھی زوال نہیں آتا۔ ناظرین، مزید اپڈیٹنگ کے لیے میرے ساتھ رہیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ناظرین، بات کریں گے ہم ڈرامہ سیریل بکھرے موتی کی جو بس آ ہی رہا ہے کچھ ہی دنوں میں آن ایئر۔ ناظرین، اس میں عورت کے بارے میں کافی سے زیادہ لکھا گیا ہے، آزمایا گیا ہے، دکھایا گیا ہے کہ عورت جب اپنے پرابلمس میں ڈھل جاتی ہے، اپنے پرابلم کو فیس کرنے لگ جاتی ہے، تو اس سے ہمیشہ فرض اور محبت کی بات کی جاتی ہے کہ اپنا گھر بسانے کے لیے تم یہ قربانیاں دینی شروع کر دو اور یہ وہ کسی طریقے سے اپنے گھر میں آباد رہو، اپنے بچوں کے سر پہ رہو۔ اور یہی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ محبت کہیں دم توڑ دیتی ہے اور فرض اور ذمہ داریاں سامنے آ جاتی ہیں۔ ایگزیکٹلی ڈرامے میں بالکل ایسا ہی موڑ آئے گا جہاں پہ فرض جیت جائے گا اور محبت ہار جائے گی۔ لیکن ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ محبتیں ایسی ہوتی ہیں، وہ دن کے کسی کونے میں بیٹھ جاتی ہیں، گم ہو جاتی ہیں، چھپ جاتی ہیں، لیکن مرتی نہیں، دم نہیں توڑتی۔ جیسے ہی عورت کو پیار کی دو بول بولے جاتے ہیں اس کے شوہر کی طرف سے یا اس کے گھر والوں کی طرف سے سپورٹ ملتی ہے، تو وہ اس محبت میں پھر سے کونپلیں پھوٹنے لگتی ہیں، محبت پھر سے کھل اٹھتی ہے، بہار پھر سے آنے لگتی ہے۔ مگر جو زخم دے چکے ہوتے ہیں یہ حالات یا یہ جو سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، وہ زخم کبھی بھولے نہیں جاتے، ان زخموں کو کبھی بھی زوال نہیں آتا۔ ناظرین، مزید اپڈیٹنگ کے لیے میرے ساتھ رہیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ناظرین، بات کریں گے ہم ڈرامہ سیریل بکھرے موتی کی جو بس آ ہی رہا ہے کچھ ہی دنوں میں آن ایئر۔ ناظرین، اس میں عورت کے بارے میں کافی سے زیادہ لکھا گیا ہے، آزمایا گیا ہے، دکھایا گیا ہے کہ عورت جب اپنے پرابلمس میں ڈھل جاتی ہے، اپنے پرابلم کو فیس کرنے لگ جاتی ہے، تو اس سے ہمیشہ فرض اور محبت کی بات کی جاتی ہے کہ اپنا گھر بسانے کے لیے تم یہ قربانیاں دینی شروع کر دو اور یہ وہ کسی طریقے سے اپنے گھر میں آباد رہو، اپنے بچوں کے سر پہ رہو۔ اور یہی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ محبت کہیں دم توڑ دیتی ہے اور فرض اور ذمہ داریاں سامنے آ جاتی ہیں۔ ایگزیکٹلی ڈرامے میں بالکل ایسا ہی موڑ آئے گا جہاں پہ فرض جیت جائے گا اور محبت ہار جائے گی۔ لیکن ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ محبتیں ایسی ہوتی ہیں، وہ دن کے کسی کونے میں بیٹھ جاتی ہیں، گم ہو جاتی ہیں، چھپ جاتی ہیں، لیکن مرتی نہیں، دم نہیں توڑتی۔ جیسے ہی عورت کو پیار کی دو بول بولے جاتے ہیں اس کے شوہر کی طرف سے یا اس کے گھر والوں کی طرف سے سپورٹ ملتی ہے، تو وہ اس محبت میں پھر سے کونپلیں پھوٹنے لگتی ہیں، محبت پھر سے کھل اٹھتی ہے، بہار پھر سے آنے لگتی ہے۔ مگر جو زخم دے چکے ہوتے ہیں یہ حالات یا یہ جو سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، وہ زخم کبھی بھولے نہیں جاتے، ان زخموں کو کبھی بھی زوال نہیں آتا۔ ناظرین، مزید اپڈیٹنگ کے لیے میرے ساتھ رہیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے۔
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बात करेंगे हम ड्रामा सीरियल बिखरे मोती की, जो बस आ ही रहा है कुछ ही दिनों में ऑन एयर। नाज़रीन, इसमें औरत के बारे में काफ़ी से ज़्यादा लिखा गया है, आजमाया गया है, दिखाया गया है कि औरत जब अपने प्रॉब्लम्स में ढल जाती है, अपने प्रॉब्लम को फेस करने लग जाती है, तो उससे हमेशा फ़र्ज़ और मोहब्बत की बात की जाती है कि अपना घर बसाने के लिए तुम ये कुर्बानियाँ देनी शुरू कर दो और ये वो, किसी तरीके से अपने घर में आबाद रहो, अपने बच्चों के सर पे रहो। और यही कुछ बातें ऐसी होती हैं जहाँ पे मोहब्बत कहीं दम तोड़ देती है और फ़र्ज़ और ज़िम्मेदारियाँ सामने आ जाती हैं। तीसरी ड्रामे में बिल्कुल ऐसा ही मोड़ आएगा जहाँ पे फ़र्ज़ जीत जाएगा और मोहब्बत हार जाएगी। लेकिन नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ मोहब्बतें ऐसी होती हैं, वो दिन के किसी कोने में बैठ जाती हैं, गुम हो जाती हैं, छुप जाती हैं, लेकिन मरती नहीं, दम नहीं तोड़ती। जैसे ही औरत को प्यार की दो बोल बोले जाते हैं उसके शोहर की तरफ से या उसके घर वालों की तरफ से सपोर्ट मिलती है, तो उस मोहब्बत में फिर से कौंपलें फूटने लगती हैं, मोहब्बत फिर से खिल उठती है, बहार फिर से आने लगती है। मगर जो ज़ख्म दे चुके होते हैं ये हालात या ये जो सब कुछ हो रहा होता है, वो ज़ख्म कभी भूले नहीं जाते, उन ज़ख्मों को कभी भी ज़वाल नहीं आता। नाज़रीन, मज़ीद अपडेटिंग के लिए मेरे साथ रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए।